बाल संभाल निज बाल को संभाल। भाई माने भिडियोटी देखि साइला परे आपण मानकु बाल शब्दटी टिके अजब लागि पारे, किंतु एही बाल शब्दटी आउ कोउथि पई नोम आम बाबूंको पुओ पई व्यवहार करा जाइछि। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। सांग सांग बोपा को कौन से मतरे घर बाहर करिया पड़िबो। काई कहला कि ए बुढ़ा हो जमा घर रखी बसी दोनी, एटा आणे सेटा आणे सदा गोटे टिंगडिंग होउची, मु घर रही परिबिनी। गोटे काम करिवा, जल्दी को कोन कहू को। बुढ़ा होची आम रास्तार कोंटा, बुढ़ा को हटे माने बुढ़ा को फिनिश करी दवा। सांग तो लोम मूल प्रचुर बुद्धि ना, ना बाजिब बाउंस। तते भल बुद्धि देवार फल हेइया। अबे सळा बुढ़ाटा हेलुनी ढेग भी कहि परनु। अबे सेटा ना रहइबो बाउंस ना बाजियो बइसी। हौ म से कथा चलिबो हैला जे बुढ़ा को मारिबा के मिटे। प्लान नंबर 1। अरे सांग तो बापा केडे कंजूसटा कि रे, तो गोटे नुआ साइकेल दे पारनी। 1800 मसिया कबड्डी साइकेल काय चला आ कोन नुआ साइकेल तो मिलुनी, आ गोटे नुआ साइकेल देखि चला कोन कहइबो। जी 10 hours later। बापा मत गोटे गाड़ी दियो ना गोटे मोबाइल दियो। तुम पाखर जदि टंका नाही ताले गोटे साइकिल दियो मते। एइने से साइकिल चला। बापा कोन एई साइकिल, बापा एई साइकिल चलुनी, मु आकु चलेइबिनी। एई साइकिल? हां एई साइकिल मो बापो काम चले, तू को चलै परिबुनी। बापा मो पे गोटे नुआ साइकिल प्लीज किनी दियो, मु से पुन्ना साइकिल चलेइ परिबिनी, नहले मु घर छाड़ी चली जाउची। हां हाउ कहूची जति तो पे गोटे नुआ साइकिल आन दबा। बापा केबे नुआ साइकिल आनिबो? आ गोटे काम करिबा, काली 4टा बेलू जाई आनी आरी होला। अरे सांग कोड रे, साइकेल किनिया को जाउछ नुआ साइकेल मोर। बापा कोउटे साइकिल किनी केनिया? छकू जिया मोटर साइड भलो माने कोन कहलो साइकिल मिलुची आनी केसिया। गरेंटा ऑल द बेस्ट। बागेई गिर होला डंगा टासी बुली अछि। आज्ञा बापा। गोटे धरी पकेबुरे मु पड़ी जिबी। बापा आसंतु। आयो रे मां। अबे रोइलु मोबाइल को गइलु। बापा मो सांग तो मागी के आनिछि अपदार्थटा। सांग ठो मोबाइल टा आनी की मागी के आनी की सेतिरे पुणी दिन रात 24 घंटा मोबाइल को केचुचु। ओहो बापा एटा मॉडर्न जुगर सडन छुआ, मोबाइल न चिपिले कोन हबो। अच्छा बापा तमे चप्पल पिन्दियो काहे की मना कल? ओहो अपदार्थ एति की ज्ञान सिकिनु। डंगा धर्म देवता, बलद धर्म देवता, शगड़ गाड़ी निकिति एटा धर्म देवता। ताको धरे यदि चप्पल पिन्दी की जीव एटा कोन ठीक? बापा तुम से धर्म पाठ मो आगे पढ़ाओनी, सन्ध्या चल साइकिल किणा जिया। चल चल जल्दी चल। बापा एक लगिलानी
ଏଇଠି ବସୁନୁ ବସ ଏଇଠି ବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାପା କ ତମ ଆଗରେ ବସିବି? ପୁଅ ତୁ ମୁତୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ପାସ ବସିକି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ପୁଅ କୋଉଠି ବେ କୋଉଠି ତୁ ଆରେ କୋଉଠିକି ରେ? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ପଟି ମାରିକି ଆଇଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କରିବା। କେତେବେଳୁ ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, କେତେବେଳୁ ଆସିବ? ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲି। ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ଗେଟ ବନେଇଲୁ କି ରେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବାପା ପୁରା ଦେଖିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛି। ମୋ ପୁଅଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି, କଣ କରିବି? ବୁଢାକୁ ଟେକି ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ବୁଢା ମତେ ବଞ୍ଚିଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବା? ଏଇଠି କାଠ ଅଛି, ବୁଢାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରି ସବା। ସାଙ୍ଗ ପଳେଇବା। ଆସରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତୋ କିରା ବାବା ତୁ ସମ୍ଭାଳେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଲୁଚିବାକୁ। ଓହୋ, ସମ୍ମାନ ଖାଲି ଗଳି ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, କାଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ବାପା ବାପା କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ହଉଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କାଲି ରାତିରେ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ବାପା କାଲି ସାଙ୍ଗର ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲି। କାଲି ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ବାପା କାଲି ଆମେ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରା। ଆଚ୍ଛା କାଲି ତତେ ବାଟରେ ଏକ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ବାପା। କାଲି ତୁ ଏକ ଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ତାହେଲେ ତୁ କାଲି କାହାକୁ କହିକି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? Actually, Dad, my best friend me backing and I am joined. କି ବାଳ ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ତୁ? ବୋପା ଆଗରେ କଣ ଇଂଲିଶ? ଆଜ୍ଞା ବାପା। ମୁଁ ଦିନକରେ ଇଂଲିଶ ପଢିନି, ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଇଂଲିଶ? ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଆଉ କାଲି ତମେ ଦିଟା ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ବାଡେଇନି, ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ବାଡେଇନି, ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ବାଡେଇନି। ନାଇଁ ବାପା ତମକୁ ବାଡେଇନି। ଆରେ ତୁ ତ ମତେ ବାଡେଇଛୁ ନା, ମୁଁ ତତେ କହିନି? ବାପା ତାହେଲେ ତମେ କାଲି ମାଡ ଖାଇଛ? କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ କି ମାଡଲୋ, ଖାଲି କୋଠେଇ କୋଠେଇ ବାଡେଇଲେଲୋ, ଭାରି ମାଡ, କି କଷ୍ଟ। ବାପା କୋଉଠି କୋଉଠି ଖାଇଲ? ଆଜିକାଲି ଟୋକା ଆଉ କଣ ଜାଗା ଦେଖି ପିଟୁଛନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିକି ବାଟେଇଛନ୍ତି।